sam Silvija Snjegović. Imam puno godina i jako mi je hladno. Imam još malo topline u dahu, pa priđite bliže kako bi mogli čuti moju priču. Ne to gledati. Tek od nedavno sam među ovim grudima. Grudama. Zlidomar, mog voljenog nebodera, me prvi put, kad sam prolaz sok po stepenicama, strpao u kutiju s igračkama. Rekao mi je, pazi na zgradu dok me nema. I tako sam ja tu i danas. U kutiji, ne u Snjegoviću. Tko je u Snjegoviću onda? Kutija je udobna bila tih dana. Napravila bi si dnevnu sobicu s krevetom, duplim. I duplu kavu pila svakog jutra. Umotala se dekom i slušala što se dešava u neboderu. Volila sam kad ljudi dođu i nalijepe oglas da traže cimera. Onda bi ja to uvijek rastrubila po zgradi, čisto da se stvar prije riješi. Znam, OCD, reći ćete, ali... Domara već duže vrijeme nije bilo, ali bi svako jutro čula budilicu. Valjda je to meni ostavio da se ne uljenim u zadatku koji mi je povjeren. Rekao je da je hitno i da mora biti domar u jednoj trošnoj peterokatnici na križanju Selske, Ozaljske, jer stanari odbijaju platiti komunalno i mijenjati žarulje. Ljetima bi me si jutra budio hihot mojih starih prijatelja koji su dane gubili igrajući nogomet na krovu. Ja sam bila djevojčica, a takve obično stavljaju na gol. Ja sam ti rekao da pokriješ rašlje, Silvija. No sad, s gradom više ne odzvanja ni lavež mog vjernog peseka, ni mice. Domar ih je još davno sašio u tirače kad su vrane došle. Koji sad vrane? Polako. Nego, da vam kažem o svojim prošlim prijateljima. Nekad davno, kad još nisam bila u kutiji, svoje prijatelje sam prepoznavala po katovima na kojima su živjeli, a katove po mirisima. Znala sam da svježe rublje u zraku znači Martina, a palačinke u nosu Martin. Vanja je dolazio iz šljakerske obitelji, pa je njegov ulaz uvijek zaudarao po čarapama, a ljeti na užegle klompe. Voljela sam i prašinu nekih prijatelja i njihov ustajali smeđi namještaj. No, Helena je bila posebna. Nju nisam mogla namirisati. Živjela je na pomoćnom balkonu poput drugih siromašnih obitelji. Nju sam znala po lampi koju bi joj majka čistačica ostavila upaljenom prije nego bi išla leći. A kad bi se nas dvije igrale, uvijek smo jele mozzarelu s cimetom. To sam stvarno voljela. Ona je bila čudna oko prehrane, da. Kao i svi koji žive na pomoćnim balkonima, I suppose. Engleski u rečenici. I suppose. A onda su došle vrane. Dugo kljunaste, masne i okato crnomanjaste vrane. Nitko nije mogao predvidjeti njihov masakr, kao ni tuču ljeti. Iskljucale su sve stanare na balkonima u manje od minute. A najveća od njih je sletala na naš kat i naprasno prekinula igru. Kra, dajte nam hidrauliku, rekla bi vrana.
A ja sam se sklupčala u kut, vrištići u neravnomjernim uzorcima. Što će im vražja hidraulika? Pitala sam se. Helena je brže bolje uzela šrap ciger i odvrnula nekakvu napravu iznad ulaznih vrata. Bacila je u sef i s neviđenom odvažnošću izustila: dođi, Vrano, crnosti puna! Hidraulika je u sefu i to je tvoja kruna. Vrana se zaletila, a prijateljica zalupila vratima. Od tada taj kat svi zovu zli kat. Fali mi Helena. Danas prijatelje čujem preko interkomunikacijske mreže koju je domar postavljao oko godinu dana. Povezana, umrežena, uključena u sve. Sve čujem, a u ničemu ne sudjelujem. Nemojte si postavljati pitanje kako ona sve to može. Postoji 6 cijevi koje me vole i nutkaju sa svime što mi treba. Moja 6 sisata mama. Zrak, hrana, voda, plin, struja, internet, a holding dođe zasebno. Neki u zgradi misle da ovaj znak znači help, a drugi da je to heroin. Help me. Još dok me domar nije spasio od zle sudbine Vrana i strpao me u zelenu kutiju, igrala bi se s drugim prijateljima u zajedničkom kinderbetu. Svaki kat je imao jedan, ali su u strašnom požaru, koji je izbio kako bi se vrane otjerale, svi do temelja izgorili. Od onda djeca više ne silaze na tuđe katove. Prvi potez, kad postanem domarica, je iz Kike naručiti nove. Ja mislim pati u svom neboderu. Ne znam tko je, ali svake nedjelje iznese televizor iz svog stana i okrene ga prema zidu, kako bi ja mogla pratiti reprize Crvenog patuljka. Ta gesta mi se jako sviđa. A što je sad ovo? Tko je popio tu tabletu? Ja nisam. Ja ne. Možda domar. Pa ga zato više nema. Možda se sada mogu igrati po svim katovima i pozvati sve prijatelje na pomoćni balkon i na nogomet i u kinderbed. Ne, to ne bi bilo dobro. Bilo bi čudno, zar ne? Možda da se igram u domarovom stanu. Dobio je taj prostor jeftino jer lift konstantno sužava kvadraturu, razumijete? Tu bi bilo puno prostora za sve moje prijatelje i njihove igračke i mog peseka i moju macu. Ali oni sada imaju veće igračke. Ma stalo bi to sve. Zaštopali bi lift na 10. katu. Ipak sam ja domar. Znate što? Idem im pokucat na vrata. Možda su još uvijek doma.
Ćao!